یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک نوجوان لڑکی فاطمہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس گاؤں کی زندگی بہت سادہ تھی، لیکن فاطمہ کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بےتاب رہتا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین سے کہتی، امی ابو، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بڑی ہوں تو لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکوں اور ان کی مدد کر سکوں۔ فاطمہ کا خاندان غریب تھا اور اس کے والد احمد ایک کسان تھے۔ وہ زمین کی محنت سے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے اور اس کی والدہ عائشہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ فاطمہ اور اس کے چھوٹے بھائی کی تربیت بھی کرتی تھی۔ فاطمہ کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنی تعلیم مکمل کر کے گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ کرے گی، لیکن اس کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی تعلیم کے تمام اخراجات برداشت کر سکے۔ فاطمہ نے اپنے والدین سے کہا، امی ابو، میں پڑھائی میں بہت محنت کروں گی اور آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلوں گی۔ اس کے والدین نے اس کی باتوں پر یقین کیا اور اسے ہمیشہ حوصلہ دیا، مگر ان کے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں ان کی بیٹی اپنے خوابوں کو پورا کر سکے گی۔ ایک دن گاؤں میں ایک غیر سرکاری تنظیم NGO آئی جو غریب بچوں کی تعلیم فراہم کرنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ فاطمہ نے فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس تنظیم سے رابطہ کیا۔ تنظیم کے ممبروں نے فاطمہ کی محنت اور لگن کو دیکھا اور اسے اسکول کی اسکالرشپ دی۔ فاطمہ کے والدین نے اپنے دل میں خوشی کا سانس لیا کہ ان کی بیٹی کو اب ایک موقع ملے گا، لیکن ساتھ ہی وہ فکر مند تھے کہ اسے اس کی تعلیم کے بعد وہ کیا کرے گی، کیونکہ ان کے پاس اور وسائل نہیں تھے۔ فاطمہ کا دل خوش تھا کہ اسے تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل رہا تھا اور اس نے اپنے والدین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گی۔ اس نے محنت شروع کر دی اور روزانہ کئی گھنٹے پڑھائی میں لگاتی۔ وہ اسکول میں سب سے آگے تھی اور اپنے اساتذہ کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی، لیکن ایک دن فاطمہ کے والد احمد کا ایک حادثہ ہو گیا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے زخمی ہو گئے اور ان کی حالت نازک ہو گئی۔ یہ خبر فاطمہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس نے فوراً گھر واپس آ کر اپنے والد کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ اس دوران اسکول میں اس کی تعلیم متاثر ہوئی، مگر اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے والد کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتی رہتی اور ہر دن اپنے والد کے صحت یاب ہونے کی دعائیں کرتی۔ ایسی حالت میں فاطمہ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا، کیا وہ اپنے والد کی دیکھ بھال کرے گی یا اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلے گی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، میرے والدین نے میری تعلیم کے لیے اتنی قربانیاں دی، اب مجھے ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہے۔ ایک دن فاطمہ کے اسکول کے اساتذہ نے اسے ایک بہت اہم موقع دیا۔ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ کا خواب بہت بڑا ہے اور وہ بہت محنتی لڑکی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی پڑھائی کے لیے خصوصی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران فاطمہ نے اپنے والد کو وعدہ کیا کہ وہ ان کی زندگی بدل کر دکھائے گی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے اور فاطمہ کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے ابھی بہت چیلنج ہے۔ کیا وہ فیصلہ کرے گی؟ کیا وہ اپنے خوابوں کو حقیقت بنا پائے گی؟ اس کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا اور اس کہانی کی ابھی آہستہ آہستہ منظر پر آ رہی ہے۔ فاطمہ نے اپنے والدین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی قربانیاں کو ضائع نہیں جانے دے گی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے والد احمد کی حالت خراب تھی۔ وہ اس کا خواب ایک ڈاکٹر بننے کا تھا تاکہ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکے، لیکن اس وقت اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اپنے والد کی صحت اور گھر کی ضروریات تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے والد کے دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھے گی تاکہ اس کا خواب کبھی مٹ نہ پائے۔ فاطمہ کے والد احمد کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور فاطمہ کے دل میں ایک اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے والد کو درد میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر بہت روتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی سب سے بڑی ضرورت اپنے والد کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا شروع کیا اور ان کے لیے کھانا پکایا تاکہ اس کے والد کی بیماری کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس دوران فاطمہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ آدمی حاجی صاحب فاطمہ کے گھر آئے۔ وہ لوگوں کے بہت معزز شخص تھے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ حاجی صاحب نے فاطمہ سے کہا، بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے والد کی حالت نازک ہے اور تمہاری زندگی کے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں تمہیں ایک راز بتانے آیا ہوں۔ تمہاری محنت اور لگن کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے خوابوں کا راستہ تمہارے سامنے خود بخود آ جائے گا، بس تمہیں اپنے دل کی سننی ہوگی۔ فاطمہ نے حاجی صاحب کی باتوں کو دل سے سنا اور اس کا حوصلہ بڑھا۔ حاجی صاحب نے مزید کہا، تمہیں اپنی تعلیم کے سلسلے کو نہ چھوڑنا ہوگا اور میں تمہارے لیے ہر ممکن مدد فراہم کروں گا۔ تمہیں شہر میں ایک اچھے اسکول میں داخلہ مل سکتا ہے اور وہاں تمہارے خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔
फातिमा ने हाजिब साहब का शुक्रिया अदा किया और उनके बातों को अपने दिल में बसाया। उसने फैसला किया कि वो अपने वालिद की बीमारी के बावजूद अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलेगी, इसलिए यह एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन उसने अपने दिल की आवाज़ को सुना और अपने वालिदैन के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कसम खाई। हाजी साहब ने फातिमा की मदद करना शुरू कर दी। इन्होंने शहर के एक बड़े तालीमी इरादे में फातिमा के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया और उसकी तालीम के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का वादा किया। फातिमा ने यह मौका गंवा नहीं दिया और उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई। शहर में फातिमा की तालीम का आगाज़ हुआ और उसने स्कूल में इंतहाई मेहनत से पढ़ाई शुरू की। हर दिन वह हर रात देर तक पढ़ाई करती और अपने वालिदैन के लिए एक बेहतर ज़िंदगी की तैयारी करती। शहर में उसे नए दोस्त मिले और मुख्तलिफ असातिज़ा से सीखने का मौका भी मिला, लेकिन फातिमा कभी नहीं भूलती थी कि उसके गाँव के लोग उसे उम्मीदें रखते हैं और उसका ख्वाब सिर्फ अपनी जात कामयाब नहीं बल्कि अपने गांव की तकदीर बदलना भी था। फिर एक दिन फातिमा को एक बड़ा मौका मिला। शहर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए एक मुकाबला हुआ और फातिमा ने उसमें हिस्सा लिया। उसने अपनी मेहनत और अज़्म से वह मुकाबला जीता और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उस दिन फातिमा के वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी वालिदा जो हमेशा फातिमा के लिए दुआएं करती रहती थी, वह भी बेहद खुश थी। फातिमा ने अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद किया। इसके बाद फातिमा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक बड़ी माहिर डॉक्टर बनकर अपने गांव वापस आई। उसने अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा किया और गांव के लोगों के लिए इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए एक क्लिनिक कायम की। फातिमा का ख्वाब हकीकत बन चुका था और उसकी कामयाबी ने गांव के लोगों की एक नई ज़िंदगी की उम्मीद दी। सबक: फातिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर हम अपने ख्वाबों की तरफ मेहनत और लगन से कदम बढ़ाते रहें तो अल्लाह की मदद से हम कभी भी मुश्किल को अबूर कर सकते हैं। फातिमा ने न सिर्फ अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक रोशनी का रास्ता फराहम किया। फातिमा की ज़िंदगी का सफ़र उसके लिए सिर्फ एक ख्वाब को हकीकत में बदलने का नहीं था, बल्कि उसका मकसद अपने वालिदैन की कुर्बानियों को सराहना और अपने गांव के लोगों के लिए कुछ कर दिखाना भी था। उसके वालिदैन, ख़ास तौर पर उसकी वालिदा आयशा ने हमेशा फातिमा को अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हौसला दिया था और अब फातिमा की कामयाबी उनके लिए एक अजीम तोहफा बन चुकी थी। फातिमा जब डॉक्टर बनकर अपने गांव वापस आई तो उसके दिल में एक और ख्वाब था, गांव में एक अस्पताल बनाना जहां गरीब और बेसहारा लोग इलाज की बेहतरीन सहूलतें हासिल कर सके। उनका मकसद सिर्फ अपने गांव के लोगों की मदद करना था ताकि वह सेहत की बुनियाद सहूलतों से महरूम न रहे। गांव वापस आकर फातिमा ने अपने वालिदैन के साथ मशवरा किया और अपनी वालिदा आयशा को अपने इरादे से आगाह किया। आयशा ने बेटी के अज़्म को सराहा और कहा, बेटी, तुम्हारी कामयाबी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब तुम जिस मकसद के लिए निकल पड़ी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने हमेशा अपनी मेहनत और लगन से हमें फ़ख्र का मौका दिया और अब तुम्हारे ख्वाब हमारे ख्वाब बन चुके हैं। फातिमा ने अपने इरादे को मजबूती से जारी रखा और गांव के लोगों की मदद के लिए एक अस्पताल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पैसा था, क्योंकि वह जानती थी कि इतनी बड़ी इमारत और इलाज की सहूलतें फराहम कराने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार होंगे। लेकिन फातिमा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने मुख्तलिफ खैरात के तंजीमों से रब्ता किया और अपने गांव के मुअज्जज़ अफराद से मदद की दरख्वास्त की। एक दिन हाजी साहब, जो फातिमा की ज़िंदगी के अहम तरीन रहनुमा बन चुके थे, दोबारा उसके पास आए। फातिमा ने अपनी मुश्किलात और इरादों का जिक्र किया। हाजी साहब ने उसकी बातें बड़ी तवज्जो से सुनी और कहा, बेटी, तुम्हारी मोहब्बत और लगन को देखकर मुझे यकीन है कि तुम जो चाहोगी वह तुम्हारा होगा। तुम्हारे अज़्म से लोग मुतासिर होंगे और मैं तुम्हारे लिए माली मदद फराहम कराने का वादा करता हूँ। हाजी साहब ने न सिर्फ फातिमा के अस्पताल के लिए फ़ंड का इंतजाम किया, बल्कि इन्होंने गांव के दूसरे लोगों को भी उस मंसूबे में शामिल होने की तरगीब दी। गांव के लोग जो हमेशा फातिमा के साथ थे, अब उसके ख्वाब की तकमील के लिए मदद करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दुआएं और मदद ने फातिमा के अज़्म को मज़ीद मजबूत किया। फातिमा की मेहनत के नतीजे में 1 साल बाद गांव में एक छोटा मगर मुकम्मल अस्पताल बन गया। अस्पताल में न सिर्फ जदीद मशीनें थी, बल्कि फातिमा ने उसमें तरबियत याफ्ता डॉक्टरों और नर्सों को
को भी मुलाजिमत दी ताकि गांव के लोग बेहतरीन इलाज की सहूलत हासिल कर सके। अस्पताल में इलाज के साथ साथ लोगों को सेहत के बारे में आगाही देने के लिए फातिमा ने मुख्तलिफ प्रोग्रामाज भी शुरू किए। अस्पताल का अफ्ताह एक बहुत बड़ी तरतीब में हुआ जिसमें लोग गाँव के लोगों, खैरात के अफराद और हाजी साहब भी मौजूद थे। फातिमा के वालिदैन की आंखों में फ़ख्र के आंसू थे। फातिमा ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी आपकी दुआएं और मोहब्बत की बदौलत आज से मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ। यह अस्पताल आपकी कुर्बानियों का नतीजा है। गांव के लोग फातिमा की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते थे। उसकी मेहनत और लगन ने न सिर्फ उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाई बल्कि उनके दिलों में उम्मीद की नई किरण भी पैदा की। फातिमा ने न सिर्फ अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा किया बल्कि गाँव के लोगों के लिए एक रोशन रास्ता भी दिखाया। फातिमा की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर नीयत साफ हो, मेहनत में लगन हो और दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत हो तो दुनिया की कोई रुकावट हमें अपने मकसद के रास्ते में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। उसकी कामयाबी का राज उसकी मेहनत, अज़्म और दूसरों की मदद करने के जज्बे में छुपा हुआ था।